Guys, I always win. Para sa sunod at Just tell them what we're doing. We're playing Uno. Pero ang problema mo ay ang kwarta mo gibuhat na natin. Di na natin isugal. Okay, mo mo ni kapatay, mo na decision. Sugal ka, addiction mo ko na. Oy, adik ka na sa sugal mo. Oo, bisa ka. Ready? Grab your cards. Count how much cards. Hala! 5 lang. Count 5. She stole yours. No. 5 ka lang. You have 7. Choose ka na lang, mami. Cellphone din, addiction cellphone. Uy. So, tingnan Ako mag-reverse. Ay, reverse ng ganyan. Kanina ganyan. Ay, Hindi. ganyan. Pag ganyan na. Si mami next. Oh. Kanan dyan, imong 24 hours na imong cellphone. I bet you wonder where I've been. Skip my turn. Oh, ganyan mo. Ako karon sa imo ang Ginoo mo bag ko. Plus 1. Ah, Tama, ako na. Yes. Ay, ako pa din. In another classic Uno, there's no reverse. Meron. But in Classic Uno, if you have 7, that's a swap card. Swap with someone's card. Like, if maglagay ko ng 7, mag-swap ata ng cards. But if maglagay ka ng 0, you pass your card to the next person and the next person passes like a circle. Okay, it's my turn. Kabalo ka tay, sulti anti ka tay. Ang ingon Groin. What color? Groin. Grain daw, mami. Grain. Dos. Grain. Dos. Dos. Oy, wala pa. 4. No. Always look at your cards, ma. Naman lagi ka kung Ako nakaroon. kay panahon. Diba? Buwan, na may panahon. Pero pag-abot sa Ginoo, ano magugay mo? Kasabay may panahon. Uno. Uno. Diba? Mami, plus 4. Panahon kay ang gihapon. What color? Ay, ako man mag-pick ng color. Color green. Nakabunot ka ng color green. Hindi. Nakakuha na ikaw ng color green. Wala. Oh, plus. Plus. Plus 4 again? Hindi. Plus Plus two. 2 bali. Ikaw na. Uy, I have a lot of cards already. Green. Wala. Oh, you're a pro. Hindi mo ka maghimo kang mga salawid na It's 8:07. wala na kay mali na. Should we prepare and go? No. What time na? Nak, meron doon liguanan dito ilang Pastor Manuel. Isa lang. O bisa ka ng sala sa kumatan, ingon bito ang pulong sa Dios. No, no,